हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। चलिए बच्चों, आज सीखते हैं रंगों के नाम और ये शेप्स के नाम। एल शेप, स्क्वायर, सर्कल, क्रॉस सिंबल, ट्रायंगल, पेंटागन। चलिए बच्चों, हम कलर्स के नाम भी जान लेते हैं। ये बच्चों येलो कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर। चलिए बच्चों, शेप को बनाते हैं। ये है एल शेप। एल शेप। स्क्वायर। सर्कल। क्रॉस सिंबल। ट्रायंगल। पेंटागन। एल शेप। ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, स्क्वायर, पर्पल कलर, सर्कल, येलो कलर, क्रॉस सिंबल, येलो कलर, क्रॉस सिंबल, पिंक कलर, पिंक कलर, ट्रायंगल, ब्लू कलर, किड्स ब्लू कलर, पेंटागन। L shape, square, circle, cross symbol, triangle, pentagon. Kids, this video like and my channel subscribe. Thanks for watching.